औलादे कंट्रोल में नहीं है। बहुत आसान है चाय की टेबल पे बैठ के विफाक के ऊपर बात करना, बहुत आसान है चाय की टेबल पे बैठ के सूबाई मसले बयान, बहुत जुर्रत है लोगों की, शहर के मसाइल भी बात करते थे। एक गली ठीक करना इतना मुश्किल। लोग मुझे कहते हैं ना शेख साहब यहाँ चले जाएं, आप वहाँ चले जाएं, यहाँ वहाँ चले जाएं, मुल्क से बाहर चले। मैं क्या भाई, अल्लाह कहता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तेरी इस्तिताअत है उन्हें काम कर, खलास। अपनी इस्तिताअत तो वध के क्यों करता पे? इस्तिताअत बढ़ाने के भी उसूल हैं। तो जो बगैर कैपेसिटी और इस्तिताअत के मैदानों में उतरे हैं, मुंह की खाई है उन्होंने। तो तमहीद के अंदर जो ये सारा मसाला आपके लिए डाला है आज लफाजियों का, उससे हट के जो रूह है वो है कैसे किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने जिस्म को नहीं पहुंचा सका कहीं, उन्होंने कौम पहुंचा दी वहां तक कि आज 1450 सालों के बाद भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप खड़ा है। अगरचे डिस्क्रिपेंसी है उम्मत में, काफी अच्छी खासी खराब हो चुकी है, मगर द ब्रांड एस्टैब्लिश, उम्मत खड़ी है आज। एक आदमी, वन मैन, क्या किया उन्होंने? क्या किया कि वो लेगेसी आज तक कर चलती जा रही है। व्हाट हैज ही डन? हम रिजाल व नहनु रिजाल के कायदे के तहत कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, और एक लिहाज से सब इंसान थे मगर वो कुछ और थे, लेकिन लीडर तो वो इंसानों का ही था ना। इंसानी उसूलों पर ही उसने कोई बुनियाद रखी होगी ना। वो ही मसाइल थे उनके, चाचे की, ताई की, फुप्पी की, पुत्र के साथ नाक का इशू, बूथी का इशू, जो मैंने लास्ट टाइम ही बताया, बड़ा मसला है ये बूथी का इशू, इज अ बिग इशू। किसी को कत्ल करना हो ना, गोली थोड़ी मारनी चाहिए। पंजाबियों के पास जबरदस्त जुमला है, बूथी देखी तो गोरा ना बड़ा कल्चर्ड है, गोरा ना हर जगह अपने आप को वखांदा है, बड़ा कल्चर्ड है, अंदरों बड़ा जंगली है। गोरा ना स्टेटमेंट लेके आया, इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖ। वो जिंदगी क्या जहाँ तनकीदों के बाप गरम ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मजाज, वही एटीट्यूड, वही चौधराहटें, वही किबर, वही नफ्सियाती मसाइल, वही नाक का मसला। हम बनु हाशिम हैं, हम जो हैं वो किलाब के सनद से आ रहे हैं, हम किंदा के ट्राइब्स के हैं, हम गजरफान के ट्राइब्स के हैं, हम पॉलिटिकल अफेयर्स के मालिक हैं, हम ये जो लिबाहा, ये जंगों के मालिक हम रहे हैं हमेशा से। वही मसले मसाइल हैं। औरत जो है वो हमारी बराबरी नहीं कर सकती, बेटियां जो हैं वो घर का जो है वो मसला है बड़ा, मैं कबूल नहीं कर सकता। वही हसद जो आसमानों पर इबलीस की थी, द सेम जेलसी। यहूदियों का मेन क्रक्स रीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करने का जो नहीं था, वो ये था कि भाई इज नॉट फ्रॉम द बनी इसराइल, इज अ बनी इस्माइल, खलास। कैसे किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कैसे किया? कैसे 5000 से 500 करोड़ की सल्तनत बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती है? कैसे एक इंसान फलसफा बनता है, जर्रे से एक पहाड़ बनता है, कतरों से एक समंदर बनता है, कैसे लफ्जों से एक कलाम बनता है, उसी कलाम से फिर एक एहसास बनता है, अहले दानिश के मैदान में एक किताब बनता है, दुश्मनों के ऐवान में एक बाप बनता है, कैसे मक्तल में अपने कत्ल का एक रिवाज बनता है, कैसे बनता है एक छोटा सा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। कैसे अल्लाह कहता है कुछ ही थे किल्लत में, लेस इन नंबर्स, मैं उन्हें बड़े बड़े फलसफों के ऊपर गालिब कर देता। फियतन कसीरा, वो तादाद में भी ज्यादा थे। कैसे रोमन एम्पायर खड़ी है, पर्शियन एम्पायर खड़ी है, ग्रीक एम्पायर खड़ी है, इजिप्शियन एम्पायर खड़ी है, और अनटैप्ड मार्केट है अरब की। कोई आना ही पसंद नहीं करता यहाँ पर, वो कहते रहे भाई ऐसे मुंह ही नहीं मारना सी। कोलोसस ऑफ रोम खड़े हैं, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट खड़े हैं, एहराम मिस्र, ये फारस का तख्त खड़ा है आगे से। कितने मशीनें थी सिर्फ उसके सरों पे ताज रखने के लिए। फारस का बादशाह जब जंग में आया, पांव में छाले पड़ गए। क्यों? ये डाइस के आधे जितना तो सिर्फ कालीन था उसके पैर के नीचे जिस पे वो रहता था। फलसफा, आर्किटेक्चर, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज उरूज पे खड़ी हैं, मिराज है उनके पास, नबूवत नहीं दी अल्लाह ने उनको।
وہ عرب کو ٹیپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, کہتے تھے بھائی یہ نو گو ایریا ہے, اتنے جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بہت بٹے ہوئے ہیں, یہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کا کوئی لیڈر. شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں الکتاب, اپنی کتاب الجاہلیہ میں عربی میں, کہ 36 بڑی بیماریوں میں عرب کے اندر ایک بڑی یہ تھی کہ ان کا کوئی چودھری نہیں تھا, بڑا سردار نہیں تھا. آج ہمیں بھی دیکھ لیں, کسی نے پوچھا, یہ پونڈ نہیں ہوتا, ایک پونڈ ہوتا ہے نا تھوڑے پنجاب کے اندر پونڈ, وہ والا پونڈ نہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے باہر, میں نارمل پونڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ پونڈ بھی بڑے گھوم رہے ہیں آج کل. وہ پونڈوں سے کسی نے پوچھا یار تھوڑے یہاں بڑا بڑا کون ہے گا تھوڑا, انہوں نے کہا یار ساڈے سب دی پیچھے نہ ڈنگ لگیا تھا, اسی سارے ڈنگ مارنے سے ساری چودھری ہیں. یہ بیماری آج ہم میں بھی ہے, ان میں بھی تھی, ان کا کوئی بڑا ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے یار ان کو آرڈر میں لانا بہت مشکل ہے. تو نہ روم ہاتھ ڈالتا تھا عرب میں, بس کانسٹنٹینوپل تک آ کے ٹچ کر گیا تھا, سیریا کے بارڈر تک آیا, اس سے زیادہ آگے نہیں آیا. نہ فارس نے انٹری کی, بھائی نہیں انہوں نہیں چھیڑو, یہ چینلائز نہیں کیے جا سکتے, یہ آرگنائز نہیں کیے جا سکتے. دماغ بہت ٹیڑھا ہے ان کا. اچھائیاں بھی بڑی تھی عربوں کے اندر, اور مصر والے تو ویسے ہی کہتے تھے نحنو, نحنو ہی تھا, ان کے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. نحنو کیسے کیا آپ سے, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ. اور تجھ سے بھی جب اللہ سوال کرے گا بھائی کیا بنا کے آیا ہے, کیا بنایا زندگی میں تم نے, what did you do with your life, کتنی بڑی سلطنت کھڑی کی تو نے اپنی زندگی, کتنے لوگ ہلائے تو نے اپنے آواز, کتنے کلیجوں نے تواضع اختیار کیا ہے تیرے کلام کے آگے, کتنی دھڑکنوں کو منزل دی ہے تو نے, کتنے مقصود محبوب مطلوب مدعو معبود بدلے ہیں تو نے اپنی زندگی, کتنی اجتماعیت, کتنی انفرادیت کو اجتماعیت بخشی ہے تو نے, ان اجتماعیت کو وہ روحانیت بخشی ہے تو نے, ان روحانیتوں کو وہ رفاقتیں بخشی ہے تو نے. کتنا علاقہ ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ایوری مین از اے لیڈر. اللہ کہتا ہے ہر شخص کو قیادت کی صلاحیت دی تھی, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور سوال کریں گے ہم تجھ سے, کتنے ہلا کے آیا ہے, کتنے چلا کے آیا ہے, کتنے اٹھا کے آیا ہے, کتنوں کو ارتفاع اور رفعت بخشی ہے تو نے زندگی. ایک دو, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بھی ٹھیک کر لیں تو کم ہے, مگر ایک کیوں. حدیث کے الفاظ ہیں وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, بعض نبی ایسے تھے ان کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں تھا. تو اپنے آپ کو ان پر کیوں رکھ رہا ہے بھائی, تو نے کیوں قیاس کر لیا اپنے آپ کو ان پر. سواد اعظم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کو بھی ملا ہے, دونوں انبیاء موجود ہیں. وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ, بعض انسان ایسے تھے, نبی ایسے, ان کو 2 بندوں نے رسپونڈ کیا پوری قوم میں, ایسی فرق قوم تھی, ڈیٹ جاہل. بعض کو 2 نے, بعض کو 1 نے, بعض کو رسپونڈ ہی نہیں کیا.